बरसात शुरू होते ही सिलीगुड़ी में मच्छरों का उपद्रव बढ़ गया है। बारिश के दौरान हो रहे जल जमाव और जगह जगह पर पनप रहे जंगलों के चलते मच्छरों का प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसे में डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग तत्पर हो गया है। पिछले सप्ताह से ही लोगों के घर घर वेक्टर कंट्रोल टीम जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मेयर परिषद सदस्य दुलाल दत्त ने बताया कि घर घर जाकर डेंगू से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए सुपरवाइजर और उनके साथ जाने वालों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। घर के छत पर जल जमाव नहीं होने देने, फूल वाले टब समेत खाली रखे बर्तनों में जल जमाव नहीं होने देने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डेंगू तो प्रत्येक बछरই जून मास থেকে প্রকোপটা শুরু হয়। আমরা অলরেডি ডেঙ্গু যারা হাউস টু হাউস সার্ভে করে তাদের অলরেডি আমরা ট্রেনিং কমপ্লিট করে দিয়েছি। 546 জনের টিম, প্রত্যেকটি টিমে 2 জন করে, অর্থাৎ 1092 জন কর্মী ডেঙ্গু সার্ভের কাজ তারা শুরু করে দিয়েছেন 2 তারিখ থেকে জুন মাসের। সেই সঙ্গে আমরা প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে, প্রত্যেকটি মাঠে যেগুলো ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড জঙ্গলে ভরে আছে সেখানে আমরা একটি মাঠে 8 জন করে টিম নামিয়েছি যারা জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য, এবং যেখানে ব্লক ড্রেন আছে সেখানে কাজ করছে। সেই সঙ্গে আমাদের ভিসিটি টিম কাজে নেমেছে। ভিসিটি টিমের 4 জন করে থাকে, একজন সুপারভাইজার সহ, তারা কাজ করছেন। তো ভিসিটি টিমে আছে 136টা টিম আছে, 47 জন সুপারভাইজার আছে, তারা সব কাজ করছেন। স্বাভাবিক কারণেই ডেঙ্গুর যে প্রকোপ অন্যান্য বছর ছিল, গেলবার তার অনেকটাই কমেছে। একটা সুখবর হচ্ছে গেলবার সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আমাদের শিলিগুড়িতে সবচেয়ে কম ছিল।